प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ इनके लिए। आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड नर्सरी स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है। प्लान गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो चलिए आइए, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो। तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन, दर सुविधा, गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, रेलवे स्टेशन, फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable। कल शाम वाया मुहाज के उम्मीदवार जहांआरा खान ने कांग्रेस काउंसिलर गुलाम सरवर के घर अफ्तारी की। काउंसिलर एसएम मुस्तफा के दफ्तर पहुंचे और फिर रैली की। एसएम मुस्तफा ने कहा कि कांग्रेस सीपीएम की जोट उम्मीदवार जहांआरा खान की हिमायत में कांग्रेस सीपीएम के लोग शाना बशाना रहेंगे। एसएम मुस्तफा ने कहा कि 10 सालों में फिरका परस्ती सर चढ़कर बोल रही है। वहीं जहांआरा खान ने कहा कि आसनसोल के सांसद को जो भेजा गया था, उन्होंने संसद में कभी न कोयला खदान, न चितरंजन कारखाना, न बन स्टैंडर्ड, न हिंदुस्तान केबल के लिए आवाज उठाई है। इस मौके पे पार्थो मुखर्जी, मोहम्मद सलाउद्दीन, मरगूब राही और मोहम्मद नैयर खास तौर से मौजूद थे। कल कारखानों को खोलने के लिए कांग्रेस के हिमायत कर रहा उम्मीदवार कांग्रेस जहांआरा खान को हटवा तोड़ी मरकज में राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जहांआरा खान को हटवा तोड़ी मगरबी बंगाल का शांति को बचाए रखने के लिए कांग्रेस के हिमायत कर रहा सीपीआई के उम्मीदवार कांग्रेस जहांआरा खान को हटवा तोड़ी कांग्रेस सीपीएम के जोट उम्मीदवार जहांआरा खान जी आसनसोल पार्लियामेंट्री इलेक्शन से इलेक्शन लड़ रही है। उसके साथ हम लोग कांग्रेस और सीपीएम के तमाम लोग साना बसाना हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमने जो 10 सालों में देखा है मगरबी बंगाल में कहीं भी कल कारखाना नहीं लगा, और खास करके आसनसोल में तो एक भी कहीं भी धुआं नहीं हम लोग देख रहे हैं। जो मनमोहन सिंह की सरकार में मगरबी बंगाल में कल कारखाना खुला था, उसके बाद आज तक नहीं लगा है। और इस 10 सालों में फिरका परस्ती सर चढ़ करके बोल रही है, और साथ ही साथ चोर दरवाजे से एक पार्टी ऐसी है जो फिरका परस्ती को हवा देती है, यह पहचानने की जरूरत है। इसलिए हम लोग वाया मुहाज और कांग्रेस मगरबी बंगाल में जोट के साथ हम लोग लड़ाई में उतरे हैं, और हम लोग एक कदम अपना पीछे नहीं हटाएंगे और बहन जहांआरा खान को जिता करके पार्लियामेंट में भेजाएंगे, ताकि आसनसोल की आवाज, कभी कुचली मजदूर, रिक्शा ठेला वाला आम आदमी की आवाज को जहांआरा खान जी उठाएंगे। चूंकि जहांआरा खान जी को हम लोग जानते हैं, 2 बार इस कोयलांचल के एमएलए रह चुकी है, जिसके ऊपर में एक भी दाग नहीं है, जो कोयलांचल से आती है। और जो लोग कोयलांचल से दूर रहते हैं वो लोग दागदार है, कोयला का पैसा खाए हुए कोयला में लिप्त है। इसलिए हम लोगों को ऐसा सुनहरा मौका, आसनसोल वासी को ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सुनने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है कि किसी की बहकावे में ना आकर करके आप देख लीजिएगा, आने वाला दिनों में आप अपना निशान हथौड़ी तारा में अपना कीमती वोट देकर करके जहांआरा खान जी को जिता करके पार्लियामेंट में भेजाइएगा। यही बोलते अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जोट कांग्रेस के साथ में और हमारा यहाँ कांग्रेस का काउंसिलर गुलाम सरवर और एसएम मुस्तफा भाई साहब और यहाँ साथी लोग के साथ में हम बोलने के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं जो हम लोग को 13 में चुनाव है, इस चुनाव में वामफ्रंट कांग्रेस का प्रार्थी मैं आसनसोल से खड़ी हुई हूँ। मेरा नाम जहांआरा खान है और हम लोग इन लोग के द्वारा सभी के पास अपील करना चाहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने जिस तरीके से 10 साल से बेरोजगारी, कारखाना बंद, पूरा देश को बिकने के जो कगार में आए हुए हैं, हमारा आसनसोल शिल्पांचल ये पूरा शमशान हो गया है। आप लोग जानते हैं आसनसोल का बारे में जो संसद को यहाँ से भेजा गया था, वो उन्होंने कभी भी हमारा आसनसोल शिल्पांचल के बारे में एक भी बात नहीं बोले, ना कोयला खदान के बारे बोले हैं, ना हिंदुस्तान के वंश के बारे बोले हैं, ना इसको के लिए बोले हैं, ना बांड स्टैंड के बारे बोले हैं, ना चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना को जो देश का सबसे बड़ी इंजन यहाँ बनता है उसको भी बेसरकारीकरण में जाने के लिए
रहा है उसके बारे में भी कुछ नहीं बोले। नहीं, हम लोग का यहाँ पेपर मिल बंद है, साइकिल फैक्ट्री बंद है, हमारा यहाँ जितने छोटे छोटे कारखाना बंद है, सभी को बारे में डिसरगढ़ से लेकर दुर्गापुर तक जितने भी कारखाना थे उस सभी आज का हालत बहुत बुरा है। और कुछ तृणमूल का माफिया लोग चाहते हैं जो बंद कर हमें प्लॉट बना करके इसमें प्लॉट बना के उसको बिल्डिंग बनाए। हम लोग को कहना है जो जितना जो कारखाना बंद है वो कारखाना का ज़मीन किसी को नहीं मिले, उसमें फिर से नया कोई कारखाना बनाया जाए ताकि इस इलाका का नौजवान को नौकरी मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले, ताकि ये लोग को पर्यायी श्रमिक की तरह दूसरे राज्य में जा करके उन लोग को डेड बॉडी आना ना पड़े। यही हम लोग को मांग है। और आज हम लोग भाई साहब लोग को पास आए थे इनसे मिलने के लिए और इन लोगों को दुआ लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल नॉर्थ विधानसभा लोकसभा निर्वाचन ऑफिस का उद्घाटन बापा चैटर्जी और कृष्णेंदु मुखर्जी ने फीता काट कर किया। भाजपा के जरिए आसनसोल से अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किए जाने को लेकर बापा चैटर्जी और कृष्णेंदु मुखर्जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। আসানসোল জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে আসানসোল উত্তর বিধানসভা যে লোকসভা নির্বাচনী কার্যালয় আছে সেটাকে উদ্বোধন করা হলো। এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন আমাদের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য, তিনি অলরেডি জানেন সন্দেশখালির বিষয়টাকে পুরো পশ্চিমবাংলা নয় ভারতবর্ষের জনসমক্ষে নিয়ে এসছে মাননীয় কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের লোকসভার কনভেনার মাননীয় দিলীপ দে মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের বর্ষিয়ান নেতা রাজ্য কমিটির সদস্য মাননীয় বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদের জেলার সাধারণ সম্পাদক মাননীয় তাপস রায় মহাশয়, সম্পাদক ভাই অভিজিৎ, কনভেনার আছেন আমাদের উৎপল কোনার মহাশয়, উপস্থিত আছেন এই মণ্ডলের সভাপতি সহ বাকি আরও যে তিনটে মণ্ডল অর্থাৎ এই যে চারটে মণ্ডল মানে টোটাল 5টা মণ্ডল মিলে যে বিধানসভার গঠন হয়েছে সেই 5 মণ্ডলের সভাপতি, মণ্ডলের ইনচার্জরা, মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা, SC ST OBC এবং মাইনরিটি মোর্চা সহ কিষাণ মোর্চা, IT সেল, সোশ্যাল মিডিয়া সর্বস্তরের কার্যকর্তারা মিলে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং আজকে এই অফিসের শুভ উদ্বোধন হলো, কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হলো। এরপর থেকে পুরো নির্বাচন যে লোকসভা নির্বাচন আছে সেটা আসানসোল উত্তর বিধানসভা সেটা এই কার্যালয় থেকে পরিচালিত হবে এবং আমাদের যাবতীয় যা কার্যক্রম থাকবে এই কার্যালয় থেকে কেন্দ্র করে তার পরিকল্পনা এবং বাকি যে বিস্তারিত বিষয়বস্তু থাকবে সেগুলো এখান থেকে সঞ্চালন করবে। তাদের আজকে শুভ উদ্বোধন ছিল আর সেই শুভ উদ্বোধনেই আমরা সবাই উপস্থিত হয়ে আজকে তার শুভ সূচনা। বাকি যে বিরোধী যাদের কথা বলছেন তাদের বিষয়ে কোনো কথা বলছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দল এবং ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংগঠন। তো আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত কিছু হয়, সমস্ত কিছু বিচার আলোচনা করে মন্থন করার পরে সিদ্ধান্ত। এখনও সিদ্ধান্ত পেন্ডিং আছে, নিশ্চয়ই সময় লাগছে, বেশ কিছু সিটে এখন প্রার্থী হয়নি। তার মানে এইরকম না যে কোন দল সাইনবোর্ড হয়ে যাচ্ছে তারা কি বললো তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আমরা যথাসময়ে আমাদের প্রার্থী ঘোষণা হবে। আপনারা জানেন শেষ বারে 15 দিন আগে দুর্গাপুরের প্রার্থী, বর্ধমান দুর্গাপুরের প্রার্থী মাননীয় আলিওয়ালিজের নাম বেরিয়েছিল এবং উনি ওখানে জয়লাভ করেছেন। তো প্রার্থীটা ঘোষণা নিয়ে ওরা যেটা প্রচার করছে ওটা ঠিকঠাক নয়। ওরা নিজেরা নিজেদেরটা দেখুন, নিজেরা কতগুলো সিট লোকসভার পর তারা কোন জায়গায় থাকবে সেই বিষয়টা ওরা ভালো করে দেখুন। আমাদের প্রার্থী যথাসময়ে ঘোষণা হবে। আর আমাদের মাননীয় মোদীজি বলেই দিয়েছেন প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে, প্রত্যেকটা লোকসভাতে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের প্রার্থী।
আপনি বলেন ইয়ে সন্দেশখালী নিয়ে আপনি ইনচার্জ ছিলেন, আপনি বেশ ওখানে ব্যাপারটাকে আপনাদের যেরকম বললেন আপনি গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তো কী মনে হচ্ছে এবারের যে লোকসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে সন্দেশখালী কতটা ইম্প্যাক্ট করবে? খালি পশ্চিমবঙ্গে না, গোটা ভারতবর্ষে সন্দেশখালী এফেক্ট করবে। সন্দেশখালীতে যেভাবে গরিব মানুষদের উপর যে অত্যাচার নেমে এসেছে, সাধারণ বিজেপি করবার জন্য যেভাবে মায়েদের পরিপূর্ণ হয়েছে, যেভাবে মহিলারা নির্যাতিতা হয়েছে, দিনের পর দিন বাড়ির মহিলাদের পার্টি অফিসে আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হয়েছে, এই বিষয়টা আমরা জানতাম দীর্ঘ 2-2.5 বছর ধরে, যতদিন ধরে আমি ওখানে কাজ করছি। আমি এটা বারবার আমরা আলোচনা করতাম, বারবার বিভিন্ন জায়গায় বলতাম, কিন্তু তখনও পর্যন্ত মানুষ হয়তো বিশ্বাস করতো না। আজকে সন্দেশখালীর মা বোনেরা এই কথা প্রেস মিডিয়া আপনাদের সামনে বলছে এবং তারা ঘুরে ঘুরে সমস্ত কিছু বলছে, এবং সেই মায়েদের আওয়াজ ভারতবর্ষের তথা সারা পৃথিবীর সব কর্নারে পৌঁছাচ্ছে। এবং আমরা 3 সপ্তাহ ধরে সেখানে আমরা ক্যাম্প করেছিলাম। যে সাধারণ মানুষ, যে মহিলারা কোর্টে আসতে ভয় পায়, থানায় যেতে ভয় পাচ্ছে, তাদের জন্য মাননীয় হাইকোর্ট আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে ওখানে ক্যাম্প করে কমপ্লেন আমরা নিতে পারি। সেই হিসাবে আমরা ওখানে ক্যাম্প করেছিলাম। 3 সপ্তাহ ধরে 6 দিন ক্যাম্প হয়েছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় 800 কমপ্লেন জমা পড়েছে মহিলারা। তার মধ্যে চিন্তা করতে পারবেন না, মহিলাদের যে ধরনের কমপ্লেন রয়েছে, যে ধরনের অভিযোগ রয়েছে, আমরা হাইকোর্টের সামনে নিয়ে আসবো। এক একজনকে 13 দিন 14 দিন ধরে পার্টি অফিসে আটকে রাখা হয়েছে। মহিলাদের মেয়েকে নিয়ে গেছে, মেয়েকে ছেড়েছে শর্ত, মাকে 10 দিন পার্টি অফিসে থাকতে হবে। দিনের পর দিন, এটা একদিন নয়, একাধিক ঘটনা, কমপ্লেন অভিযোগ নিয়ে শেষ করা যাচ্ছে না। আমাদের 20 জন হাইকোর্টের বড় বড় লয়াররা ওখানে বসে, পুরো লিগাল সেল বসে কমপ্লেন নিতে পারছে না। আমরা হাত তুলে দিচ্ছি ওদের কাছে যে আমরা নিতে পারছি না। কি ওখানে নির্যাতন চলছে, কি চলছে, সেটা যতটুকু আপনারা দেখছেন, আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে যতটুকু দেখছেন, তাটা শিখিবা এর পুরোটা দেখবার জন্য সন্দেশখালী পৌঁছাতে হবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ভোটার সবাইকে আমি বলবো যে একবার করে সন্দেশখালী যান, সন্দেশখালীতে ঘুরে আসুন, সেখানে পরিস্থিতি নিজেরা গিয়ে উপলব্ধি করে ঘুরে নিজেরা আপনারা সিদ্ধান্ত নিন। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইদেরও বলবো, যারা এই আপনাদের মাধ্যমে যারা খবর দেখছেন, তারাও গিয়ে দেখে আসবে, তাদেরও ধারণা বদলে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস সম্বন্ধে যারা ভোট দেয় তাদেরও ধারণা চলবে। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहाँ ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल हैं, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा, तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट,
वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। 85 ইয়ার্স এজের বেশি হলে এবি অ্যাসেসিং 85 ইয়ার্স আর কারেন্ট PWD যারা আছেন এটা অলরেডি করে দেওয়া হয়েছে মানে আপনারা আজকে যখন অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছেন আপনাদের সবাইকে একটা রেজিস্টার ফর্ম দেওয়া হয়েছে, দেখবেন ওটা আসছি পরে। ওটাই হচ্ছে ওই যে উইলিং ভোটার যারা হবেন, ইলেক্টর যারা হবেন, যারা চাইবেন যে ঘরে ভোটটা হোক, তাদের যে টাইমিং বলা হবে সেই ওয়েবসাইটটা আছে অ্যাবসেন্টি ভোটারে। সেই অ্যাবসেন্টি ভোটারের আরও লগ ইন থেকে 4টে জিনিস বেরোয়। একটা প্রথম যেটা হচ্ছে রেজিস্টার যেটা পেয়েছেন, আর একটা আছে দেখুন আপনাদের একটা চালান দেওয়া আছে রিসিপ্ট। যখন আপনার 12D উইলিং 12D যখন জাস্ট একটু টাচ আপ করা, রিভাইভ করা যে কীভাবে কাজটা করতে হবে। ইলেকশন হয়েছিল প্রথম সে বছরই কমিশনার অ্যাবসেন্টি ভোটারের কনসেপ্টে চালু করেছিল। অ্যাবসেন্সি এ বেস্ট অন অ্যাবসেন্টি ভোটার সিনিয়র সিটিজেন
সিনিয়র সিটিজেন মানে যারা আছেন, তা এটা এবার দরকার পড়বে না আশা করি। মনে হয় না এখন আর এখানে কেউ কোভিড আক্রান্ত পেশেন্ট আছেন। সুতরাং আর একটা আছে এবার নতুন করেছে AVES, যদিও সেটা আমাদের এখানের ব্যাপার না, সেটা অন্য রকমভাবে এসেন্সিয়াল সার্ভিসের ভোটার যারা আছেন তাদের অন্য ফেসিলিটেশন। আমাদের অ্যাবসেন্টি ভোটার অর্থাৎ যারা 85 বছরের বেশি বয়স এবং এখন তো কোভিড নেই, অর্থাৎ যাদের 85 বছরের বেশি বয়স এবং যাদের কোন রকম ডিসেবিলিটি আছে 40%-এর বেশি, তাদের ক্ষেত্রে এই সুযোগটা ইলেকশন কমিশন দিচ্ছেন। তবে যেটা আমাদের দেখতে হবে যে যারা অ্যাকচুয়ালি বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না, আমরা মোটামুটি তাদের কাছ থেকে নেব। এরপর যদি কেউ বলেন যে আমার 40% কি 45% ডিসেবিলিটি আছে কিন্তু আমি বুথে গিয়ে ভোট দেব না, আমাকে ইলেকশন কমিশন এই সুযোগটা দিয়েছে, অতএব আমি বুথে গিয়ে ভোট দেব না, আমি এখানেই ভোট দেব, তো আপনারা তাদের সঙ্গে কোনো রকম বেশি কথাবার্তা বা কোনো বেশি বার্তালাপে যাবেন না। যদি তিনি চান ওরকমভাবে তিনি ভোট দেবেন তাহলে আমাদের সেটা এনশিওর করতে হবে। তবে আমাদের প্রত্যেকটা কাজেরই তো একটা স্পিরিট থাকে, অর্থাৎ কিসের জন্য ইলেকশন কমিশন বলেছে সেইটা দেখে আমাদের এগোনোটা সুবিধাজনক, কারণ তাহলেই উদ্দেশ্যটা সার্থক হয়। সেই থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে যারা একদম যেতে পারছেন না কোনো কারণে তাদের ক্ষেত্রেই এটা করলে সুবিধাজনক। তো আশা করব আমরা সেরকম ভাবেই আপনারা করবেন। তবে যিনি আবার চাইছেন তাকে আবার এর বাইরে রেখে দেওয়াটা ঠিক হবে না, কারণ তাহলে তিনি আবার এই নিয়ে ইলেকশন কমিশনে অবজেক্ট করতে পারেন যে আমার সুযোগ আছে কিন্তু আমাকে সেই সুযোগ প্রয়োগ করতে দেওয়া হলো না। সেরকম আমাদের কোনো ইচ্ছে নেই, কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি স্পিরিট ফলো করে কাজটা করতে চাইছি। আচ্ছা, আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের কিন্তু পিডব্লিউডি আপনি দেখছেন যে তার হয়তো ডিসেবিলিটিটা অনেক বেশি আছে কিন্তু তার কাছে সার্টিফিকেট নেই। সেই ক্ষেত্রটায় কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই, তার কারণ এই সার্টিফিকেট আপলোডিংটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি, অর্থাৎ সার্টিফিকেটটা কিন্তু লাগবে। ঠিক আছে, আমরা অনেকদিন আগের থেকে শুরু করছি, আমরা আজকে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে ডিটেলস। আমরা 10 তারিখ নেব। যদি এরকম দু একজন কেউ থেকে থাকেন যে তার এরকম সমস্যা আছে, তিনি যদি এর মধ্যে করে নিতে পারেন আপনারা লাস্ট ডেটেও দিতে পারেন, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা তো নিশ্চয়ই খুব কম হবে। আপনারা চেষ্টা করবেন মোটামুটি তার মধ্যে করে নেওয়ার। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।